自分がまあ2つスパニョールでプレーしてた時の最初の得点を取った時。Dari Epoi 12, bagaimana sebenarnya pola makan sehari-hari bagi seorang atlet itu, coach? まあ、例えば代表ティムナスではできるだけ上げるゴレンガンを少なくするとか、タンパク質をしっかり取れるように、筋肉の、ね、回復のためにタンパク質を取れたように、お肉の量を増やしたりとか、夜、ね、夜中お腹が空いたらゆで卵が食べれるようになってたりとかっていうのはティムナスでやってました。ミーゴレン食べたりっていうことじゃなくて、夜お腹空いたらゆで卵を食べるようにっていうふうにしてたね。もあるからね、文化や習慣っていうのもあるので、一気に全部っていうよりは少しずつ、自分たちが、選手たちが何を食べたら自分の成長につながるかっていうのを理解してもらえるようにプログラムを進めていってます。Tapi secara garis besar adalah bagaimana mengurangi yang berminyak mungkin ya coach ya, yang gorengan-gorengan yang dari cara masaknya digoreng dan pakai menggunakan minyak. そうだね、油物を減らすのとバランスよくやっぱり野菜とか、まあ、果物も含めてバランスよく食べるってことがやっぱり重要だと思う。脂肪率っていうのを測ってるので、やっぱり体脂肪を落として筋肉の量を増やすっていうことをするための、まあ、食事っていうのはすごく重要です。Dan itu harus dipelajari oleh pemain profesional ya, bahkan pemain futsal lah ya seluruhnya, coach. Nah, tapi di timnas sendiri apakah ada hukuman, coach, buat para pemain yang ketahuan misalkan makan gorengan atau sejenisnya itu, coach? 僕はあんまりこう罰を与えるっていうことがあまり好きじゃないので、食べたら罰を与えるっていうことはないです。要は自分が気づいて自分が成長していかないと、代表チームティムナスっていうのは常に入れる場所じゃないので、そういう努力ができない選手っていうのは自然といなくなっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。そのルールのことで言うと、時間に遅れたら1分でも遅れたら僕とのミーティングを30分やるっていう、まあ、罰なのかご褒美なのかは分かりませんが、そういうものがあります。Harusnya sih hadiah, coach. Berarti kalau telat 10 menit bisa 5 jam nih bersama coach. Iya. Saya capek. Jangan. Oke, coach. Tapi intinya adalah buat seorang pemain berlabel timnas harus sudah sadar diri apa yang dimakan dan dikonsumsi ya. Karena demi kepentingan dirinya sendiri sebagai istilahnya wakil timnas Indonesia ya, coach. Ya, paling penting harus sadar diri sendiri. Kalau saya tidak lakukan, tidak ada artinya. Iya, betul. Itu yang harus dari kesadaran ya, coach ya. Oke, coach. Selanjutnya dari Didi Kadi. Menanyakan tentang apa hal terpenting dalam mendidik futsal pada anak usia pelajar dan apa momen terindah Coach Ken ketika bermain futsal? まあ、小さい頃に一番重要なのっていうのはやっぱり間違いなく楽しむことだと思います。その中でやっぱりさっきも話したんだけども、戦術的な意図を持ちながらやってみる。でやってみたことが成功したか失敗したかっていうのをこう自分で評価してフィードバックしてっていうことをこう繰り返していくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。Kalau untuk anak kecil itu usia dini kesenangan untuk bermain futsal ya, coach. Berarti apakah salah ketika ada pelatih meminta anak-anak usia dini ini untuk mengejar gelar juara dan berprestasi, coach? もちろんね、勝つっていうことがこういうゲームの目的ではあると思うんだけども、やっぱりそれが行き過ぎてしまって
どうしてもこう子供たちが楽しめないというか怖くなってしまう、怒られたくないからやるっていうことになるのは僕は違うと思っているので、自信持って楽しく本気で勝ちたいって思う、自分たちが勝ちたいって思うような風に持っていくのが指導者の仕事なんじゃないかなっていうふうに思います。Dari diri pemain anak kecilnya itu ya coach, apakah dia memang ingin menang atau tidak dibandingkan dipaksa-paksa yang bikin mereka merasa tertekan berarti coach ya. Iya. Oke coach, ini yang tadi satu lagi coach. Apa momen terindah Coach Ken ketika bermain futsal? Ada banyak ya. Susah pilih satu. Coba kalau di timnas coach, momen apa coach yang paling terindah? Juara AFC. Juara AFC. Itu Coach Ken berarti 2 kali juara AFC ya? Ya. Yang 2 kali beruntun itu. Nah itu menjadi momen terindah timnas. Kalau di klub coach, apakah saat di Spanyol atau saat membela Barca? 自分が2つスパニョールでプレーしてた時の最初の得点を取った時ことは結構鮮明に覚えてるよね。はっきりと覚えてる。でもう一つはやっぱり引退する最後の試合で決めたゴール。Nah, kalau momen terindah saat melatih timnas itu yang mana coach? Ada coach? もう全部がやっぱりいい思い出になってますよ。女子のね、タイトを引き分けた試合だって、アンダー20も2018の AFF も2019の AFF もやっぱり本当に素晴らしい経験をさせてもらいましたと。選手たちのおかげでいい経験ができてます。AFF yang di Jogja dan yang di Vietnam berarti coach untuk timnas senior dan timnas U20 yang di AFC pertama kali tembus 4 besar berarti coach itu jadi benar-benar momen buat coach Ken. Selanjutnya coach, dari Sulaiman 16, pernah nggak ada momen yang bikin kesal saat melatih timnas futsal, baik secara permainan atau nggak dari pemain coach? Mungkin tidak ada, mungkin harus tanya ke pemain. Tapi dari Coach Ken sendiri nggak melihat ada yang bikin kesal ya, karena buat Coach Ken mungkin para pemain sudah keluarkan semuanya dan ya kalaupun ada apa-apa memang bagian dari pertandingan begitu Coach. あまり怒ったりイライラはしないタイプだと思います。だけど選手に聞いてみてくださいと。何回かあるのは自分たちがコントロールできることをコントロールしないかった時は結構強く、指導はしたと思う。でコントロールできるようなことなんだけどもやらなかった、できることなのにやらなかった時っていうのは起こったかもしれないね。例えばボール奪われてトランジションになってカウンターになってそこで戻らないで歩いてるとかね。Mungkin lebih dari pemain sebenarnya bisa melakukan tapi tidak mau melakukannya dan itu bikin kesal Coach Ken ya seperti itu. してないけどもそれはあなたならできるでしょっていうふうに思ってるっていうことだよね。っていうことを伝えてるっていうこと。Berarti memang nggak sering dibuat kesal tapi ketika kesal langsung dikasih tahu berarti coach ya. Jadi biar sama-sama pemain juga tahu seperti itu. もう一個あったね、怒った時ことがね。自分が覚えてるのはそれぐらいなんだけど、ピッチをきれいにラパガンをね練習させてもらってるわけだからきれいに使いましょうって言ってたけども、ピッチが汚かったとかゴミが散らかってたとかっていうことはやっぱりそれも自分たちでコントロールできることをしなかったっていうので、そういうのは起こった記憶は。Ada waktu dua Pro juga ada senior juga. Senior ada ya. Ya memang itu butuh kebiasaan coach. Maklum di Indonesia terkadang merasa nanti ada yang membereskan, membersihkan, jadi ya sering meninggalkan sendiri. Tapi saya lihat sih sekarang nggak hanya pemain timnas aja coach, karena kan beberapa tim juga sudah membiasakan ketika latihan atau setelah pertandingan bahkan di ruang gantinya pun ikut dibersihkan juga dan
mau nggak mau ini memang berkat kerja keras dari Coach Ken nih. Jadi kebersihan menjadi yang utama juga nih Coach. Terima kasih banyak jadinya Coach. 文化も理解はしてるので、少しずつそうした方が、ね、次使う人たちも気持ちいいよねとか、そういうことがなんか自分たちも感じれるのであれば、自然とね、続けてやっていくものじゃないかなっていうふうに思うので。Oke, selanjutnya Coach dari Budi Prameswara. Dengan kemampuan pemain futsal Indonesia baik yang muda maupun senior, apakah Coach Ken benar-benar yakin timnas futsal pada nantinya akan berkiprah di Piala Dunia Futsal? Ya, udah tadi bilang yakin. Tapi pertanyaannya adalah apakah hanya akan sesekali atau bisa berkali-kali menurut Coach Ken nih dari kualitas pemain U20 kemudian yang senior saat ini? 可能性としては4年後のワールドカップに出る可能性というのは今よりも大きく可能性はもっともっと広がると思います。なぜなら今平均が23歳4歳ぐらいの年齢なので、大体27歳8歳っていう年の平均というのは、一番いい時期になるんじゃないかなっていうふうに考えます。Jadi kemungkinannya sangat besar jika perkembangannya sangat baik berarti ya Coach ya, baik di liga, pengalaman dan segala macamnya itu ya Coach ya. Dan apakah termasuk Coach Ken nih, apakah akan terus bersama timnas di 4 tahun mendatang? Oke Coach, sekarang nih Coach, dari Tian Cooler, siapa pemain favorit Coach Ken di Indonesia? Dan bisa sebutkan nggak istilahnya best 5 Coach Ken di Indonesia, pemain Indonesia? 僕の立場上ね、これはすごく難しい質問ではあるかなと思うけどね。いつもこうベスト5っていうので決めるんじゃなくて、やっぱ相手によってこう考えてるので、相手にこのベスト5っていうのは相手によっても変わると思う。この5人でプレーするスポーツじゃないので。Berarti memang tergantung lawan istilahnya Coach ya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ketika lawan Malaysia, oh itulah pemain terbaik Indonesia atau nggak sama Thailand, karena semua melihat kelemahan dan kelebihan tim lawannya. Berarti buat Coach Ken semua pemain adalah terbaik karena bisa diturunkan kapan saja. Berarti seperti itu ya Coach ya. Ya, pemain-pemain punya strong point. Semua punya pemain. Ya, kalau gitu bisa sebutkan nggak nih Coach? Satu pemain favorit Coach di Indonesia? Sayang Karmadi. Sayang Karmadi lagi, oke Coach. Berarti bener nih kalau Bang Sayan bisa lebih fit lagi, bisa disuruh dipanggil ke tim. Saya sering bilang harus potong 10 kilo. 10 kilo ya Coach? 15 kilo. 15 kilo, oke Coach. Berarti kalau turun 15 kilo, pemain timnas sekarang harus was-was ya Coach, karena bisa diambil sportnya oleh Bang Sayan Karmadi. Udah sampai ke pertanyaan terakhir dari Taufanik. Perlu tidak timnas futsal Indonesia memakai pemain naturalisasi? もうこれはpemain naturalisasi なのか、そのインドネシアの選手なのかっていう、外国だからpemain asing atau pemain Indonesiaっていうふうには見ないので、ティムナスインドネシアのためにプレーするのが必要かどうかだと思う。で、一番大事なのはインドネシア代表のためにプレーを、インドネシアのためにプレーするっていう気持ちがあるかどうかっていうのがすごく大事だと思う。例えばブラックスティールでディマリアがプレーしてて、彼なんかはすごく大きな経験をチームにもたらせてるのはいますよね。そういう選手と一緒にトレーニングすることでとても成長のスピードが上がるっていうことは間違いなくあると思います。前足につまるよ。全部の外国の選手はそれぞれいろんなものをこのリーグにインドネシアの選手たちに与えてくれてると思います。
Jadi menurut Coach Ken, pemain naturalisasi ini semua tergantung apakah memang dibutuhkan Indonesia atau tidak. Tapi dengan adanya pemain asing di Liga itu sudah cukup membantu mengembangkan pemain-pemain di klub asal pemain asing itu berarti ya Coach ya? Benar. Oke Coach. Oke, mungkin udah selesai semua Coach pertanyaannya. Mungkin ada pesan nggak nih Coach dari Coach Ken untuk pecinta futsal Indonesia nih? Karena kan kangen banget dengan timnas futsal, untuk bisa melihat timnas futsal lagi dan juga kehadiran Coach Ken lagi memantau Liga Futsal Indonesia. 本当に難しいシチュエーションで、この状況をね、みんなで協力して乗り越えて、で、ね、自分たちの健康があって初めてフットサルっていうものを楽しめると思うので、乗り越えた後にはね、自分たちがいいフットサルをしてインドネシアの人たちを勇気づけられるとか楽しむことができるようなフットサルができるように、トレーニングして、やっていきたいので、それまでこの状況を乗り越えられるように。Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.